झिया बाय बाय कर दे बाय 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 कर दे जय जगन्नाथ सब केमिति अछन भलर अछन ना चलंतु आज ब्लॉग आरंभ करिए बाय कर दे माँ बाय 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 कर दे माँ टाटा कर दे टाटा कर दे टाटा कर दे टाटा टाटा माँ टोंक मुसी टिके कर देती टोंक मुसी आम मुंड खराब हो गला टे कर दे मुंड खराब हो गला पिलार मुंड खराब हो गला माँ डाकी दे टे कथा कह देती बाय 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 टे कर दे बाय 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 ताली ताली आम जेज कर दे टे जेज कर दे टे जेज कर देती झिकी दब सी कुआड जीवु गली माँ आज्ञा कति कति गली माँ कि चलु गड़ 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 करिकी चल चल झला बाय बाय आ पले घर को आ झा माँ कोको आइला कोको आइला 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 पारा आइला आबरा पारा आइला पारा आइला पारा आइला आइला पारा कौन कौच झिया अच्छा 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 तुआ 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 ने आ एमती से गछटारे केते हलदिया फूल भर्ती होती देखंतु मैंने पत्र देखा जाऊनी खाली फूल केते फूल से भर्ती होती ऊपर कार हाथ पाऊनी तो तुली पार ना आज वर्तमान हम अंडा कुंदूरु चुड़चुड़ी आम झी आज या पूरा सर सर कर काटला पियाज काटो समस्त को देखाइब आज कुंदूरु अंडा चुड़चुड़ी अमूल चूड़ा कौन हम रे बाबू कुंदूरु अंडा चड़चड़ी हम आम झील बसिकी काटुची केते मल्ली फूल लगे खुशारे आज समस्त को अंडा आने लगी मु छुईमिनी अंडा को फटाफट काटनु हाँ फटाफट हाथ काटी दियो फटाफट पवन होची आज तो मुंडरे कोन पकेलु इदा कौन पकेबी काहे तो मुहरा रखडी मु डाली तो देखियो माड़ा देखिनु केबे कंचा लंका देबी दिला फटाफट फटाफट फटाफट
10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତାର ନାଁ କ'ଣ? ତେଲ ପଡ଼ିଲା, ତେଲ ତାତିଲେ ପିଆଜ ପଡ଼ିବ। ପିଆଜ এটা আন্ধ্রা স্টাইল রন্ধা। হ্যাঁ বর্তমান পেঁয়াজ ভাজি হব। ଆମ ନାତୁଣୀ ବି ବସିଛି ଫୋନ୍ ଧରିକି। ଖାଇ ଟିକେ କରିଦେ। ସେ ଅଣ୍ଡା ହେଲେ ଖାଇବ। ଆମ ପୁଅ ଠିଆ ହେଇକି ଗରମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏ କହୁନୁ ଟିକେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ନା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି? ଗରମ ଗରମ। ପିଆଜ ସିଝିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଲା। କୁନ୍ଦୁରୁ ଅଣ୍ଡା ଏପଟେ ଆଣିକି ରଖିଛି ଗୁଡ଼େ, ସେ କରିକି ଖାଇବ। ତାର ଅପା ବନେଇ ଦେଉଛି। ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ ବାହାରୁନି। ଏପଟେ ଘାଣ୍ଟ ତରକାରୀ, ଆଳୁ ବାଇଗଣ, ଦେଶୀ ଆଳୁ, ମଟର। କି ଖରା ହଉ। ଏବେ ଏ କୁନ୍ଦୁରୁ କାଟି ଦିଆର ପକାଇବ ପିଆଜ ଭଜାରେ। ମୁଁ ଜାଣିନି ସେଇଟା କାହା ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି। ଏଟାକୁ ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ପକାଇଦେବ। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା, ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ପକାଇଦେବ। ଏଇଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଆକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭଲ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲେ ଏବେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିବ। ଥା ବସିଥା, ପଖାଳ ଭାତ ଦେବି ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ଭଲିକି ଭଜା ହବ। ଆମ ନାତୁଣୀ ଜଗିଛି ଖାଇବି ବୋଲିକି। ବଡ଼ ହେଇଲାନି, ବଡ଼ ହେଇଲାନି। ଆମ୍ବ ଖାଇବୁ ନା ନାହିଁ? ଖାଇବୁ? କାହିଁ ଖାଇକି କତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି? ଖାଇନୁ ତୁ? ଦେଇଛି ରେ, ହେଇଛି ନା ଟେଷ୍ଟି? ଦେଖିଆ କିଏ ଖାଇବେ? ଅଜା ଖାଇପାରିବେ ନା ତୁ ଖାଇପାରିବୁ? କିଏ ଫାଷ୍ଟ ହବ? କିସ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ। ରହୁଛୁ।